Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we will present material about size of business. We from group 3 and I'm Zani Rahmawati and my friend. Hi, my name is Kirisha Maharani. My name is Data Ramdhani Gartika Putri. Size of business. Business size covers several things including from sole traders to multinational companies. Business measurements are not actually mandatory for every company, but if a company uses business regulation, it will have a good impact, including from comparison, growth assessment, and the interest of manager, investor, and the government. Jadi ukuran usaha itu mencakup beberapa hal, antara lainnya dari pedagang tunggal hingga perusahaan multinasional. Pengukuran bisnis sebenarnya tidak wajib dilakukan oleh setiap perusahaan, namun jika suatu perusahaan itu menggunakan peraturan bisnis, maka akan berdampak baik, antara lainnya yaitu untuk perbandingan, penilaian pertumbuhan, dan kepentingan manajer, investor, dan pemerintah. Small companies are highlighted for their contribution to economic dynamism and government support. Business measurement also emphasize how even the large companies started from small companies and explore how companies develop and their impact on stakeholders. Perusahaan kecil disorot atas kontribusinya terhadap dinamisme perekonomian dan dukungan pemerintah. Pengukuran bisnis juga menekankan bagaimana perusahaan terbesar sekalipun memulai dari perusahaan kecil dan mengeksplorasi bagaimana perusahaan berkembang dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan. When discussing the size of business, several can point revenue and sales. The annual revenue or sales figures are often used to classify the size of a business. Small business typically have a lower revenue compared to medium size or large enterprise. Saat membahas ukuran suatu bisnis, ada beberapa poin penting pendapatan dan penjualan. Angka pendapatan atau penjualan tahunan sering digunakan untuk mengklasifikasikan ukuran suatu bisnis. Usaha kecil biasanya memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan usaha menengah atau besar. Key term 1. Number of employees. The size of a business can also be determined by the number of employees it has. Small business often have fewer employees, while large business employ more people. Key term 1 yaitu jumlah karyawan. Besar kecilnya suatu usaha juga dapat ditentukan oleh jumlah karyawan yang dimilikinya. Usaha kecil sering kali memiliki lebih sedikit karyawan, sedangkan usaha besar memperkerjakan lebih banyak orang. Example, there are two soft drink firms in the same town. One use traditional method of production, using 108 people to make 300,000 liters of drink a week. The other is totally automated and produces 1 million liter a week with just 10 staff. Nah, contohnya ada dua perusahaan minuman di kota yang sama. Salah satunya menggunakan metode produksi tradisional, menggunakan 108 orang untuk menghasilkan 300.000 liter minuman seminggunya. Dan pabrik lainnya sepenuhnya otomatis dan memproduksi 1 juta liter per minggu hanya dengan 10 staf. Jadi yang satu itu kayaknya pakai 108 orang tuh untuk menghasilkan 300 liter. Nah, kalau yang pabrik satunya lagi itu sebagian besarnya itu pakai mesin. Jadi stafnya sedikit. Here I will explain key terms 2 and 3. Key terms 2. Market capitalization, the total value of a company's issued shares. Market capitalization can be used only for business that have shares quoted on the stock exchange. Public limited companies, it is calculated by this formula. Market capitalization equals current share price multiplication total number of shares issued. Example, as share prices tend to change every day, this form of comparison is not a very stable one. For example, a temporary but sharp drop in the share price of a company could appear to make it much smaller than this measure would normally suggest. Nah, jadi tadi key terms 2 itu ngebahas tentang kapitalisasi pasar. Key termsnya sendiri
yaitu nilai total saham perusahaan yang diterbitkan. Kapitalisasi pasar hanya dapat digunakan untuk bisnis yang memiliki saham yang diperdagangkan di bursa efek atau perusahaan terbuka. Dihitung dengan menggunakan rumus kapitalisasi pasar sama dengan harga saham saat ini dikali jumlah total saham yang diterbitkan. Contohnya, karena harga saham cenderung berubah setiap hari, bentuk perbandingan ini bukanlah perbandingan yang stabil. Jadi pasti saham tuh adanya naik ataupun turun. Di sini contohnya penurunan harga saham perusahaan yang sementara namun tajam dapat membuat harga sahamnya terlihat jauh lebih kecil daripada yang biasa yang ditunjukkan. Nah, jadi di sini tuh aku ngasih contohnya tentang harga sahamnya tuh yang terus turun, jadi kelihatan lebih kecil daripada total saham yang sebelumnya. Key term 3, internal growth, expansion of a business by means of opening new branch, shops, or factory, also known as organic growth. Business growth can be achieved in a number of ways, and these forms of growth can lead to differing effects on stakeholder groups such as customer, workers, and competitors. The different forms of growth can be grouped into internal and external growth. An example of internal growth would be a retailing business opening more shops in towns and cities where it previously had none. This growth can be quite slow, with perhaps only a few brands or shops opening each year. Jadi tadi key terms yang ketiga itu ngebahas tentang pertumbuhan internal. Nah, key termnya sendiri itu perluasan bisnis dengan cara membuka cabang, toko, atau pabrik baru. Nah, juga dikenal sebagai pertumbuhan organik. Pertumbuhan bisnis sendiri dapat dicapai dengan beberapa cara dan bentuk. Pertumbuhan ini dapat menimbulkan dampak yang berbeda terhadap kelompok pemangku kepentingan seperti pelanggan, pekerja, dan pesaing. Berbagai bentuk pertumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertumbuhan internal dan eksternal. Untuk contohnya sendiri, pertumbuhan internal adalah bisnis retail yang membuka lebih banyak toko di kota-kota yang sebelumnya tidak memiliki toko. Pertumbuhan ini bisa jadi cukup lambat, mungkin dengan hanya beberapa cabang atau toko yang dibuka setiap tahun. Global presence. A business global, rich, and international operation can make it larger in terms of its scale and impact. Example, a restaurant that has branches in several countries. Example of global business include Starbucks, Kentucky Fried Chicken, and McDonald's. Kehadiran global, jangkauan global dan operasi internasional suatu bisnis dapat menjadi lebih besar dalam hal skala dan dampaknya. Contohnya, restoran yang mempunyai cabang di beberapa negara, contoh bisnis global antara lain Starbucks, ayam goreng, dan McDonald's. Physical space. The physical size of business premises, such as the square footage of its office, store, or manufacturing facilities, can also be an indicator of its size. Example, an online retailer with no physical store but extensive warehousing and distribution centers spanning several locations. Ruang fisik. Ukuran fisik suatu tempat usaha seperti luas kantor, toko, atau fasilitas manufaktur juga dapat menjadi indikator ukurannya. Contohnya, pengeceran online tanpa toko fisik tetapi pergudangan dan pusat distribusi yang luas yang mencakup beberapa lokasi. Annual profits. Profits, its addition to revenue, are essential. A business with substantial profit can be considered larger even if its revenue is not exceptionally high. Example, a regional chain of electronics store with annual profits it's the hundreds of thousands or low millions of dollars. Keuntungan tahunan. Keuntungan selain pendapatan sangat penting.
Sebuah bisnis dengan keuntungan besar dapat dianggap lebih besar meskipun pendapatannya tidak terlalu tinggi. Contohnya, jaringan toko elektronik regional dengan keuntungan tahunan ratusan ribu atau jutaan dolar. Thank you for listening our presentation and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.